হ্যালো সবাইকে, প্লিজ সবাই একটু তাড়াতাড়ি করে লাইভে জয়েন হয়ে যাও। তোমরা যেখান থেকে লাইভটা দেখছো প্লিজ সবাই লাইভটাতে লাইক করে দিও। চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। বেঙ্গলি বার্ড বেঙ্গলি ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे भी धीरे धीरे अनुशीलन हो जाएगा हिंदी, क्योंकि मैं मेरा बेटा को हिंदी पढ़ाती हूँ। कहा था ना, हिंदी पढ़ाना मुझे आती है, क्योंकि बुक्स में तो सभी कुछ लिखा होता है। वो देख के मैं पढ़ा सकती हूँ, बट मुझे वर्ड तैयार करना नहीं आती है। क्या ट्राई करती हूँ, थोड़ी थोड़ी आती है। দুঃখিত, আমি বাংলা লিখেছিলাম, কিন্তু ভুল করে বাংলার পরিবর্তে হিন্দি লিখে ফেলেছি। ঠিক আছে, ঠিক है, कोई बात नहीं। मुझे भी ना थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे पढ़ाना होती है। हिंदी मैं सीख जाऊंगी तो उसे भी पढ़ाने में मेरा बहुत काम आएगा। আমার কি হলো, আমি বারবার ভুল করছি। এবারও হিন্দিতে মেসেজ পাঠাই, তারপর ইংরেজিতে আবার। তোমার কি না फ्लू হয়নি, बट सर्दी खांसी हुआ ऐसे भी नहीं है, बट गले में थोड़ा दिक्कत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसीलिए बात करने में थोड़ा दिक्कत होती है। बहुत अच्छा है। প্লিজ বন্ধুরা সবাই একটু তাড়াতাড়ি করে লাইভে জয়েন হয়ে যাও। তোমরা যেখান থেকে লাইভটা দেখছো প্লিজ সবাই লাইভটাতে লাইক করে দিও। চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। थैंक यू। इसकी बंगाली क्या है? इसकी बंगाली है धन्यवाद। धन्यवाद बोलती है बंगाली में। हम लोग पूरा बोले तो धन्यवाद। ওকে বন্ধুরা, টাটা বাই বাই। আবার দেখা হবে নতুন লাইভে নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। এখনকার মতন এখানেই শেষ করছি।